सांग मैंने वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हूँ मोर सिंगल लाइफ चैलेंज हूँ आज डे 12 रे आज हूँ काली की अच्छी आमर दशहरा से मोर गाड़ी धोवाई पड़ो। गाड़ी धोई सारा पुणी मंदिर धोवाई पड़ो। गाधे सारे मंदिर धोबी। तो बर्तमान दुईटा जाक गाड़ी धोवाई पड़ो, गोटे स्प्लेंडर प्लस और गोटे पल्सर। ये सब क्लीयरली धोई सारापर निजे जा गाधेबी। गाधे सारापर मंदिर धोबी। सांग मैंने बर्तमान मु गाधुआ पधुआ हो पूरा पूरा रेडी हो परिष्कार हो पलि आसली। बर्तमान मोर गाड़ी धोआ सरला, एवं मंदिर धोवा से पूरा परिष्कार परिच्छन्न हो पलि आसली। मंदिर धुआ कार्यक्रम केमती कौन करुँच आपण मानक मुझे देखा पिलाने फूल फूल सब तोलिकी रख। प्रत्येक वर्ष दशहरा मंदिर धुआधुई होगुरी से प्रथम दशहरा मंदिर प्रतिष्ठा प्रथम दशहरा। तो बर्तमान आज मुझे धुआधुई संपूर्ण भाव में कर बाकी रहा टे फटोटा उठी खाली पोछी सांग मैंने प्रत्येक संक्रांति में पोछापोछी खाली हो आज दशहरा काली आगू दशहरा आसी से आज टे पूरा नीट एंड क्लीन मंदिर सारा पूरा धुआधुई होगला। भीतर धोइली, भीतर धोला बाहर भी धुआधुई सरीगला। नीट एंड क्लीन सरला आमर। बर्तमान आम पोछापोछी कर सारापर पूजापूजी कम करके नेक्स्ट आम आग को बढ़ा। बहुत कम अच्छी आहरी मार्केटिंग अच्छी ऑफिस जी आमर पूजापाई सब सामान आसो लिस्ट कर सारी अधा सामान अलरेडी धरिकी पलि आसी आहरी अधा सामान आहरी आसबार अच्छी। समस्त गाड़ी मान पिला अधा छुट्टी पलि जे छुट्टी जावाई जो गाड़ी गुड़ा अच्छी से गुड़ा तो पूजा करने पड़े ना। धुआधुई कम अधा सर मोर स्प्लेंडर प्लसटा धोवाई बाहर करी कि जड़े नहीं कि पलैले से भी आगे धुआ है से कम भी पुणी बाकी अच्छी। देखो सांग मैंने आज मंदिर आम पोछापोछी टी करदे नीट एंड क्लीन हो जाकि पूजापूजी कम आम आरंभ करता। मैंने धुआधुई सारापर फोटो गुड़ा सब पोछापोछी करदे। चंदन लगी लगी सब से गदा हो गला। तो बर्तमान आम ठाकुर फोटो गुड़ा सब पोछापोछी करदे। यहाँ तो धोई हेनी फोटो गुड़ा टे नीट एंड क्लीन करके सफा करदे कपड़ा। फैन कौन होमर भल कि चलुनी प्रबल झल हो चौक फोक गोटे पड़ियार अच्छे ना से गोटे आनी चौक गोटे पकड़ पड़ो। बर्तमान सब कम दशहरा पर से कम करवा। बर्तमान सेरा कि करहबनी। इलेक्ट्रीशियन आमर नारायण भूया से तो छुट्टी अच्छा पलैं कौन गोटे इमरजेन्सी कम पड़ा बोली। एमती जीवन में सुजोग मिलू प्रभु सेवा करी समय बीतू आ कौन कर लाइफ कि ना ठाकुर सेवा करके रहा कथा। दाँ तो देवा कथा सब ठाकुर दे सारी आपण मैंने निजे निजे चेष्टा करूँ करने भल निजर दिनचर्या गुड़ा ठीक ठीक आपण मैंने भी चेष्टा करूँ किसी कम करने।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ସଫାସଫି କଲା ପରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା କାମ ମୋର ସରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କାଲିକି ତ ଦଶହରା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ନିଜର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ସହିତ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ସଫାସୁତୁରା କରି ନିଜେ ବି ପୂଜାପୂଜି କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶହରା ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ତ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କେତେ କାମ କଲି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମର ଡେଲି ଯେମିତି କାମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି ସେମିତି କରି ଚାଲିବା। ଆଉ ଏମିତି ତ ଦିନ ବିତେଇ ନେଉଥିବା ଖାଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ୍ ତ ଚାଲିଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ତ ବି ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିକି ଦିନ କାଟିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଟ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏଠି କ୍ଷୀର ଗରମ କରୁଥିଲି, ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ଷୀର ବସେଇକି ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଆମ ରଞ୍ଜନ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର କେମିତି ପଡ଼ିକି ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଭାରି ତ ମାନେ କେୟାରଲେସ୍, ଆଉ ଟୋଟାଲି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ବସେଇ ଦେଇକି ସେପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ଏପଟେ କ୍ଷୀର ଛିଡ଼ି ଯାହା ହେଉଛି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେଇନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କିଏ ଧରମ ସିଂ ବନିଛି କ'ଣ ଚିକେନ୍ ବନା ଚିକେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଆମ ଧରମ ସିଂ। ଆଗରୁ ଶିଖିଥିଲେ କି ଧରମ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧରମ ସିଂ କାହିଁକି କହୁ ଜାଣିଛ ନା? ଆମ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଧରମ ସିଂ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ନୂଆପଡ଼ାର, ସେଥିପାଇଁ ତମ ନାଁ ମୋତେ ଧରମ ସିଂ ଡାକିବ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ସୁଜିତ ମାନେ କିଏ ଚିକେନ୍ ଠିକ୍ ହେଇକି ତ ବନେଇଥିଲା କି? ଆଗରୁ ବନେଇଥିଲେ ତ ଚିକେନ୍ ଭଲ ବନେଇଥିଲା। A1 ଆମର ତ୍ରିନାଥ ରହିକି ବି କାଟିବେ, ହଁ ତ୍ରିନାଥ ରହିକି ବି କାଟିଦେବେ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ କୁହ ଟିକେ? ବହୁତ ବଢିଆ ବନେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଧର୍ମ ହାତରୁ ଖାଇଛି। କିଏ ଆସିଲା କି? କିଏ? ହଁ କ'ଣ କହିଲା? ଆମ ଧର୍ମ କ'ଣ ବନେଇଥିଲା? ସାର୍ ଚିକେନ୍ ବନେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ବନେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚିକେନ୍ ଖାଇଥିଲି ଧର୍ମ ହାତରୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଧରମ ସିଂ କେମିତି ଚିକେନ୍ ବନେଇଛି ଆମେ କହିବା। ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଯଦି ମିଳିଗଲା ବେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି, ମଜା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ଜାଗା କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଧରମ ସିଂ ବାଇ କରିଦିଅ। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇକିରି ଆମେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ପ୍ରବଳ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାରୁ ଆମର ସବୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ସବୁ କପଡ଼ାପତ୍ର ସବୁ ନେଇଗଲେ। ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମର ଡେ 12। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋର ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘରେ ନ ରୋଷେଇ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଅଫର୍ ଦେଇକି ଡାକିପାରନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରିକି ମେସେଜ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ DM କରିକି ମୋତେ ଡାକିପାରନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ। ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ସେଇଟା ଏକା କଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।